अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वसीम और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कमाल की एप्लीकेशन जो है ना शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं इस यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो जो है ना शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ जो है ना बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी इस्लामिक ऐप जो मैंने आज ही देखी और मैं बहुत ही हैरान हुआ कि लोगों को इसका पता नहीं है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर और यहाँ पे आपने सर्च करना है इस्लाम 360। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं 1 मिलियन जो है ना इसके डाउनलोड्स हैं और इसकी जो रेटिंग है वो बहुत ही कमाल की है, 4.9 की रेटिंग है। दोस्तों सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। तकरीबन 80 MB की ये एप्लीकेशन है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में जो है ना मैं एक छोटा सा क्लिप जो है ना 5 से 7 मिनट का एडिट कर रहा हूँ, जिसमें इस ऐप का ऑनर जो है ना ज़ाहिद हुसैन आपको इस ऐप के फीचर के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपकी लाइफ जो है ना वो बदल के रख देगी। ठीक है ना। और अब थोड़ी सी बात करेंगे हम इस्लाम और टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसका फ़रोग़। एक कुरान और हदीस का पहला जामे सर्च इंजन जो है वो मंजर आम पे आ गया है। उसका नाम है इस्लाम 360, इस्लाम 360। इसमें ये विंडोज़, एंड्रॉयड और एप्पल के साथ कंपैटिबल है और इस सॉफ्टवेयर की तैयारी में तकरीबन 5 मिलियन रुपए लगे, मगर अब ये फ़ी सबीलिल्लाह पूरी दुनिया में अवेलेबल है। इस वक्त तक 177 ममालिक में 21 लाख डाउनलोड हो चुके हैं इस्लाम 360 सॉफ्टवेयर के। इस सॉफ्टवेयर में कुरान के 10 तराजुम हैं, 2 तफासीर हैं, तफसीर इब्न कसीर और तफ़हीमुल कुरान। तमाम जो मुरत्तबा अहादीस हैं वो इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगी एक क्लिक पे। अरबी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ ऑडियो में भी और तहरीरन भी। 13 कारियों की आवाज़ में पूरे कुरान की क़िरत, यानी आप कुरान सही तलफ़्फ़ुज़ और लहजे के साथ पढ़ सकते हैं और आपके बच्चे जो हैं वो इससे सीख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की खूबी यह है कि आप एक लफ्ज़ टाइप करें या कोई सब्जेक्ट या मौजू टाइप करें, उस मौजू या लफ्ज़ के एतबार से तमाम जो आयात या मुताल्लिक़ा जो अहादीस हैं वो आपके सामने 1 सेकंड में आ जाएंगी। अगर आप टाइप नहीं कर सकते तो आप अपनी आवाज़ से कोई लफ्ज़ जो है वो उसे इस सॉफ्टवेयर को बताएं तो वो सॉफ्टवेयर सुन के रेलेवेंट मवाद फ़ौरन आपके सामने पेश कर देगा। इसके मुजद हैं एक IT कंपनी है इस्लाम टेक्नोलॉजी मिशन और उसके जो बॉस हैं ज़ाहिद हुसैन साहब छीपा के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ये जो आपने कष्ट उठाया, तकरीबन 7-8 साल की मेहनत करके ऐसा जामे सॉफ्टवेयर किया, तो आपने इसको फ़ी सबीलिल्लाह दान कर दिया, जबकि आपकी जेब से भी इतने पैसे खर्च हो गए। तो ये कुछ समझाइए, ये हुआ क्या है? पहले तो वसीतुल्लाह साहब बात ये है कि ये तशनगी मेरी तरह और बहुत सारे लोगों को भी होगी कि कुरान मजीद में कोई मौजू तलाश करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा। तो यही सोचते हुए मैंने इसको बनाया था और मैं अकेला ही इस 4.8 मिलियन रुपीज़ को लगाने में शामिल नहीं हूँ। मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त अहबाब भी हैं और कुछ अहले मुखय्यर हज़रात भी मौजूद हैं। और इस एप्लीकेशन से कमाना मकसद इसलिए नहीं था कि ये इसीलिए बनाया गया कि ये मेरे वालिदैन की और जो मेरी टीम है उनके वालिदैन और उनकी बख्शिश का बाइस बन जाए। तो ये आपने जो सामने खोला हुआ है कुछ हमें? जी मैं दिखाता हूँ। अगर इसमें आप कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे मैं कुरान करीम पे क्लिक करता हूँ, सूरह बकरा पे क्लिक करता हूँ। आप अगर इस आयत को सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट किसी भी आयत के ऊपर ये आपने फिंगर से क्लिक किया तो ये आयत आपके सामने चल जाएगी। आप ये चाहते हैं कि मैं इस आयत को याद करना चाहूँ तो रिपीट की फैसिलिटी है। ये इस आयत को 1 लाख मरतबा चलाएगा जब तक आपको याद ना हो जाए। आप ये चाहते हैं कि मैं किसी और कारी की आवाज़ में सुनना चाहता हूँ तो ये 12 से ज़्यादा कुरा हजरात मौजूद हैं। मैं मिशारी अल-फासे ले लेता हूँ और फिर से इसी आयत के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए मैं उनकी आवाज़ में वो चल जाएगा। अच्छा तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था कि अब मतलब जाहिर है कि बहुत इस तरह की मिलती जुलती ऐप्स हैं, इसमें क्या? जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात जो खड़ो साहब सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है वो है कुरान मजीद में कोई टॉपिक तलाश करना। अलहम से वन्नास तक हम सब पढ़ते हैं, लेकिन कुरान मजीद कहता क्या है ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं इस बारे में।
یہ ورڈ پر جائیے ایز اے ریفرنس بک کے طور پر. میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ بیٹا پوچھتا ہے بابا جان کہاں لکھا ہے؟ تو آپ انگلش میں لائے لکھیے, صحیح ہے, اردو میں جھوٹ لکھیے, رومن اردو میں جھوٹ لکھیے, رومن اردو کی بھی گنجائش ہے آپ کے پاس, ہندی میں جھوٹ لکھیے یا عربک میں کذب لکھیے. تو پہلے آپ ہی کی بات کو ہم انٹرٹین کر لیتے ہیں. یہ میں نے یہاں پر جھوٹ ٹائپ کر دیا, صحیح ہے, اور جھوٹ ٹائپ کرنے کے بعد میں نے سرچ کیا, یہ سرچ کر کے لے کر آ گیا 52 آیات ہیں جھوٹ کے اوپر. اور گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. یہ سورہ, یہ میں نے کلک کیا اس کے اوپر. اب آپ اس کی اگر اردو پڑھنا چاہتے ہیں, یہ میں نے اردو پہ کلک کیا, وہ پوچھے گا اردو کس کی پڑھیں گے, شیعہ, سنی, اہل حدیث, دیوبند, تمام مکاتب فکر, تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو سکے. یہ میں نے کلک کیا. آپ اس کو اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں. اچھا, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو یہ استعمال ہو سکتی ہے. آف لائن ہے, اس میں آڈیو کے لیے ایک دفعہ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے, باقی اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایون جو ابھی وسط اللہ صاحب بیان کر رہے تھے اس میں تفاسیر, تو میں ایک تھوڑی سی بات اور تصحیح کر دوں کہ وہ 2 تفاسیر نہیں, اس میں 4 تفاسیر. یہ مور پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ تفسیر آ گئی. اس میں تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی, تفسیر ابن کثیر, ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو تفسیر, مفتی سعید صاحب کی آڈیو تفسیر, یہ چاروں چیزیں اس میں موجود ہیں. ایون اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قرآن کریم کے ایک ایک ورڈ کی ڈکشنری دیکھنا چاہوں, 77,881 ورڈز ہیں قرآن مجید میں, ہر ورڈ کی اگر آپ ڈکشنری دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیے ایک ایک ورڈ عربی میں, اردو میں. یہ میں نے مردن پہ کلک کیا, مردن اردو میں کس کو کہتے ہیں, یہ پوری اس کی ڈکشنری آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے کہا مجھے اس کی انگلش ڈکشنری چاہیے, یہ پوری انگلش ڈکشنری آپ کے سامنے. بہت لوگوں کی دکانیں بند کر دیں گے. لیکن ایک یہ میرا سوال ہے, اب 21 لاکھ ڈاؤن لوڈ, زیادہ تر ظاہر ہے پاکستان سے شاید ہوئے ہوں گے, یا کیا کہاں سے؟ 40% پاکستان, 60% آل اوور انڈیا. مدارس نے بڑا آپ کا ویلکم کیا ہوگا کہ اب جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ دے سکتے ہیں ٹیبلٹ. سیریسلی تو اتنا ایسی پذیرائی نہیں مل سکی. لیکن سر ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ لوگ جو ہے اب جو قاری صاحب کو بلاتے تھے یا لوگ اگر کوئی مدارس میں بھیجنے پہ تھوڑے ہچکچاہٹ کا شکار تھے, تو اس سے سیکھ سکتے ہیں. اور جتنی اس میں آپشنز ہیں, تو میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو تو سب سے پہلے میں ہی اس کو ریفر کروں گا. اچھا, علماء حضرات کا کیا خیال؟ جی, علماء کی اس میں سرٹیفکیٹس موجود ہیں, جس کے اندر یہاں پر آپ کے پاس علماء کے ڈفرینٹ علماء کرام کے میں نے سرٹیفکیٹس یہاں پہ لگا رکھے, جن لوگوں نے پذیرائی کی ہے, نو ڈاؤٹ, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اپنے مدارس میں سے انٹروڈیوس کرائیں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات کسی نے بھی نہیں کی. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن میرے خیال پتہ ہے ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہے ایک ٹول عوام کے لیے. اب دیکھیں, اب انفارچونیٹلی میں تو پہلے دفعہ دیکھیں, یہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے, کمپیکٹ نہیں. اور دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو حدیث آپ کو چاہیے, جو آیت آپ کو چاہیے, ایک کلک پہ اگر آپ کے پاس آ رہی ہے, سرچیبل. یہ اس وقت جو حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے 64,000 حدیثیں ہیں اس میں جو اس وقت یہاں پر موجود. تو یہ ڈاؤن لوڈ کیسے ہوتا ہے؟ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس اگر اینڈرائڈ فون ہے تو آپ جائیے پلے اسٹور پر, آپ کے پاس اگر آئی فون ہے, آئی پیڈ ہے, تو آپ جائیے ایپ اسٹور پر, وہاں سے جا کے ٹائپ کیجیے صاحب. اب آپ 33 سال سے اس کی وجہ سے ہی آگے نکل جائیں. اسلام 360 جو ہے اس کا نام ہے. ورنہ میری ویب سائٹ ہے www.dislam360.com. بالکل, وہاں سے بھی ہو سکتا ہے. 360 کا نام بھی سمجھ میں آیا کیونکہ یہ تو باقاعدہ 360 ڈگری کی کوریج کی. بہت نام میں ایک دفعہ پھر بتا دوں, زاہد حسین چھیپا ہیں, جنہوں نے اپنی تقریباً زندگی وقف کر دی ہے سافٹ ویئر, اور اسلام 360 ایپلیکیشن کا نام ہے. تھینک یو زاہد صاحب.